handsome little guy. Hello. Ay, why are you crying na? Hey, smile ka anak ah. Smile. Smile. Apo, di kalid na. Pakipakita naman. Amo na mabid-video nga eh. Ay, guwapo ah. Apo, pagpakyut. Pagpakyut ginunong ni Pagpakyut ni ginunong ko. Pagpakyut. Kakalpas ko nag-vitamin. Titiki-tiki. Agay ayam nak ta nagmalmalam nak nga naturog. Kunam. From 8 a.m. hanggang 5 p.m. Sumagay ayam na kon. Kunam. Maya teriing kon. Apo, pintos di kalid na ah. Ay na. Apo, nagadunga pakyut na. Opo, suyabay. Handsome little guy. Kuna na jubado na. Handsome ka? Handsome little? Baby Lucky? Baby Lablab? Nunong Lablab? Pakyut ka garod man. Hello, kunam kadagi fans mo. Thank you for watching my videos. Kunam. Hello. Di mama nakaway mo. Hello. Look at my fingers. They are so cute, aren't they? Oh, kita nag-cute ko naman. Amo, gisum-gisum. Nag-cute. Tinunong. Ay, najikalid na. Parang najibangir nga anak. Parang ajibangir. Dinarabaw nga kalid mo. Kasla mami, narabaw kinaon nagtikalid na. Agpadata niya. Agisam mo ginunong lablab. Boy, noy na. Ay na. Talagang nagtiturog. Jabibig. Oh, nagtiturog na. Napo. La, magsabat sikiday na. Abay nga. Peekaboo. Ay, na. Smile no ng lablab. Yan, parang nadikalid na nga na nagkinarabawan. Parang nan. Smile. La. Smile no ng lablab. Smile na anak. Smile. Opo, may talaga tiriing da. May tiriing na.